तो जी क्या कमाल की न्यूज़ है कि पुर्तगाल में इमिग्रेंट्स के ऊपर सख्तियाँ जितनी हो रही हैं तो यहाँ पे अभी भी अच्छे लोग भी हैं और समझते भी हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट में कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जो जनाब उनको पता है कि इमिग्रेंट्स की वैल्यू क्या है। और अंद्रे वेंतुरा में इस इंटरव्यू में ये मैं आपके ऊपर थोड़ा सा चला भी यहाँ पे दूंगा आप लोगों के लिए, और अंद्रे वेंतुरा की इनके साथ ठीक ठाक डिबेट हुई है और इन्होंने पूरी हकीकत बता दी है कि यार हर जगह तो इमिग्रेंट्स काम करते हैं और पार्लियामेंट में इमिग्रेंट्स है हर जगह। एनीवे पहले आप सुन लें, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि अंद्रे वेंतुरा इतना ज़्यादा हेट तो फैला रहे हैं, लेकिन जब कोई इंसान कभी कभी पंजाबी चाहते हैं ना, जब तुम किसी का बुरा करना चाहो तो ऑटोमेटिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫਿਰ पसंद नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली आप लोगों के साथ भी फिर ऐसे बंदे के साथ गलत चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन एनीवे वीडियो को लंबा नहीं करते, पहले आप सुने। O Dr. Ventura vota para haver visto bom. Na verdade, só não gosta dos imigrantes que trabalham, dos imigrantes pobres, porque quando fala dos milionários, quando fala daqueles muitas vezes ligados à corrupção, aí o Dr. Ventura vota para haver visto bom. Eu tenho अच्छा जी, इन्होंने क्या कहा है, एला एक्सप्लिकार अंद्रे वेंतुरा muito bem, ओके, लेकिन माज अंद्रे वेंतुरा por सभी ना था। क्योंकि जनाब वो सिर्फ एक ही चीज़ जानता है कि हाँ भाई हमें हेट फैलाना है और इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालना है। लेकिन जैसा कि ये जो लेडी हैं कैथरीना मार्टिन्स, शी इज़ सो गुड, शी एक्सप्लेन सो वेल एंड शी इज़ सो काइंड, और ये वैल्यूज़ भी जानती हैं इमिग्रेंट्स की। तो इस वजह से जनाब इन्होंने अंद्रे वेंतुरा को कहा है कि जहाँ जहाँ लोग काम करते हैं सारे के सारे इमिग्रेंट्स हैं, इवन पार्लियामेंट में, इवन जहाँ जहाँ पे कोई ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि कोई लोजा दे सिदाद हो गया, वहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स लिम्पेजे का काम, कोई किचन का काम, कोई एग्रीकल्चर में काम करता है। मतलब कि इन्होंने सारी चीज़ें ये 5 से 10 मिनट के इंटरव्यू में मैंने क्या बजाई दी है अंद्रे वेंतुरा की। तो इस वजह से जनाब अभी अंद्रे वेंतुरा ने जो जाल चुना है ना, वो उन्हीं के अगेंस्ट आहिस्ता आहिस्ता होता चला जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हाँ भाई शेगा पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिल रहा है, लेकिन अभी नॉर्मल इंसान जब ऐसे देखता है ना अंद्रे वेंतुरा को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे पीछे हटने लग गए हैं। मतलब कि जिन लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया था वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा पीछा होने लग गए हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये इंसान इतना ज़्यादा हेट फैला रहा है और इससे हमारे जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके ऊपर क्या असर होगा। और आई थिंक एक पॉलिटिशियन को इस तरह की बातें ज़ेब ही नहीं देती यार, क्योंकि एक पॉलिटिशियन एक ऐसा इंसान होता है जो वैल्यूज़ जानता है। और मुझे समझ नहीं आती यार, यूके में सख्ती हो, जर्मनी में सख्ती हो, समझ में आता है स्टैंडर्ड है। पुर्तगाल इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए ना। इन्होंने पता नहीं अपने आप को शायद यूके समझ लिया। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, क्योंकि यार वी वर्क हेयर, वी पे लॉट्स ऑफ टैक्स हेयर एंड वी फॉलो ऑल काइंड ऑफ रूल्स ऑफ पुर्तगाल। कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग बुरा भी यहाँ पे करते हैं, और कुछ बुरे लोगों की वजह से, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल काम भी लोग करते हैं, हमारे एशियन भी उनमें बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं। तो यार कुछ बुरे लोगों की वजह से ये सारी सख्तियाँ तो हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं पुर्तगाल में जो समझते हैं कि यार हमें इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम लेके आने चाहिए जिससे पुर्तगाल की इकोनॉमी को फ़ायदा हो। ये जो अपनी कैथरीना है तो जनाब ये हमेशा सपोर्ट करती हैं इमिग्रेंट्स को, और इनकी जो पार्टी है लेफ़्ट ब्लॉक, मतलब कि एक बाएं बाजू, लेफ़्ट विंग की सियासत जमायत से इनका ताल्लुक है, और आम तौर पर समाजी इंसाफ और ये हमेशा हक की बात करती हैं। और ये जो मैडम है ये हर एक चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाती हैं। इन्होंने कहा कि यार पुर्तगाल में हाउसेस क्राइसिस बहुत कम है, यहाँ पे हाउसेस क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, सॉरी, मतलब कि यहाँ पे लोगों को अकोमोडेशन के लिए घर नहीं मिलते। इसके ऊपर पुर्तगाल को काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के ऊपर काम करो, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पुर्तगाल में। इससे सिर्फ पुर्तगाल को नुकसान हो रहा है। तो ये हर एक चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाती हैं, जैसे कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ पे सैलरी हमारी है 870 यूरो और अपार्टमेंट का रेंट है 1100 यूरो। तो ये हर एक चीज़ के ऊपर बात करती हैं। ये हॉस्पिटल के ऊपर बात करती हैं कि यहाँ पे यार हेल्थ का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जो लोग हैं, जो नस्लें हैं, उनको फ़ायदा हो, ना कि यार एक ऐसा कल्चर हम लेके चलें जो कल्चर अंद्रे वेंतुरा लेके आना चाहता है, वो ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि सब पीसफुल रहे, सारे लोगों में प्यार बांटो, प्यार से रहो, और हर एक इंसान यहाँ पे हर एक रूल फॉलो करो। और कैथरीना मार्टिन कहती हैं कि यहाँ पे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं या जो पुर्तगीसी भी हैं, हर एक इंसान को पुर्तगाल का लॉ और पुर्तगाल के रूल को फॉलो करना चाहिए और कल्चर को भी अपनाना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है। और ये तो आवाज़ उठाती ही हैं, लेकिन एक
ایک اور خاتون ہے, ایک اور سیاستدان ہے ماریانا, وہ بھی بہت اچھی ہے اور وہ بھی ہمیشہ امیگرینٹس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہیں. ایون وہ تو یار یہ جو اسرائیل اور فلسطین میں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں تو جناب وہ ماریانا تو فلسطین بھی پہنچ گئی تھی, مطلب کہ وہاں کے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے یار اگر برے لوگ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن پرتگال کو بھی ایسا ایسا پتہ چل گیا ہے کہ یار اگر ہم اتنی زیادہ سختی کریں گے تو جیسے کہ ان کو ابھی اندر چیزیں جو چل رہی ہیں نا, آپ کو یہ بھی میں بات بتا دوں اندر کی, جو گورنمنٹ کے اندر چیزیں چل رہی ہیں, جو امیگریشن کے اندر چیزیں چل رہی ہیں, وہ بتاتی ہیں گورنمنٹ کو ہاں بھائی ابھی ٹیکس کی جو رفتار ہے نا, جو آپ لوگ کام کرتے ہیں تو ٹیکس پے کیا جاتا ہے, وہ بھی ابھی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے جو پرتگال کی گورنمنٹ ہے نا وہ بھی ابھی کافی زیادہ پریشان ہے. لیکن اوبیسلی وہ ایسے ظاہر آ کے تو نہیں کہیں گے نا ہاں بھائی ہمیں پرتگال میں جو لوگ آتے ہیں امیگرینٹس ہمیں انہی کی وجہ سے یہ کنٹری چلتا ہے, تو وہ ایسے تو آگے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے نا. لیکن ان کو یہ چیزیں ابھی کھٹکنا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں 3 سے 4 مہینے بعد آپ کو اس کے حالات اور اس کے اثر انداز آپ کو خود نمایاں نظر آئیں گے کہ پرتگال کی اکانومی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ جناب اگر یہ اتنی زیادہ سختیاں کریں گے تو اوبیسلی جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ تو پھر نہیں آئیں گے نا. اور کیوں آئیں گے جہاں پہ یار اتنا زیادہ ریسزم بھی آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے. تو آئی تھنک اگر میں اپنی فیملی کو یہاں پہ پرتگال میں لے کے آنا چاہوں گا تو میں تو نہیں لے کے آؤں گا. میں سوچوں گا یار میں کس کنٹری میں جا رہا ہوں اپنی فیملی کو لے کے, جہاں پہ نہ تو ہاؤس آسانی سے ملتا ہے, جہاں پہ تو سیلری بھی بہت کم ہے, اور اوپر سے ساری چیزیں اگر میں برداشت کر بھی لوں تو ریسزم یہاں پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے میں سوچوں گا 1000 دفعہ پرتگال میں اپنی فیملی کو لے کے آنے سے پہلے. لیکن اینی وے آج کل اندرے ونتورا کا کافی زیادہ ٹرول بھی کر رہے ہیں سیاستدان ہیں جو یہاں پہ, وہ آئے دن کہتے ہیں کہ یار آپ کو اس طرح کی پالیسی نہیں لے کے آنی چاہیے, آپ صرف اور صرف امیگرینٹس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں, اور یہ جتنا بھی آپ نے ووٹ بینک بنایا ہے صرف امیگرینٹس کی وجہ سے ہی بنایا ہے, ان کے اگینسٹ بول کے. سمجھ نہیں آتی اگر یہاں پہ ہم لوگ ہوں گے نہیں تو کام کون کرے گا, کیونکہ زیادہ تو یار ہم لوگ ہی ٹیکسز وغیرہ پے کرتے ہیں. جتنے بھی فورن یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جس میں برازیل, انگولا, انڈین, پاکستانی, نیپالی, بنگالی, مطلب کہ جو دوسرے کنٹری سے آئے ہوئے سب سے زیادہ ٹیکس ہم لوگ ہی پے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یار یہ چیزیں پتہ نہیں شیگا پارٹی کیوں نہیں سمجھ رہی, اور ایز اے پولیٹیشین ایک انسان کو یہ چیزیں بالکل بھی زیب نہیں دیتی, بیکاز اے پولیٹیشین شوڈ یونائٹ پیپل ناٹ ڈیوائڈ پیپل. اور جناب موجودہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ یار امیگریشن اس طرح کی پالیسی ہم لے کے آئیں, کیونکہ انہوں نے اوپن تو کرنی ہی ہے, لیکن کچھ ایسی پالیسی لے کے ہیں جس سے صرف اور صرف جو لیگل بندے یہاں پہ پرتگال میں آئیں گے انہی کے لیے یہاں پہ اوپن کی جائے, تاکہ لوگ یہاں پہ رہیں, ٹیکسز پے کریں, جس سے ہمارے کنٹری کو فائدہ ہو. لیکن یہ جو شیگا پارٹی ہے حکومت کو کوئی چیز کرنے ہی نہیں دے رہی, اور اس سے پرتگال کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ نقصان کب تک اٹھائیں گے, کبھی نہ کبھی تو ان کو جناب اپنی ہاتھ اٹھانے پڑ جائیں گے اور کہیں گے ہاں بھائی ابھی ہمیں آپ کی بات بالکل نہیں سننی, اور ابھی ہم اپنے کنٹری کو جیسے کہ پہلے چلاتے تھے ویسے ہی چلائیں گے. تو جناب بری چیزوں کے ساتھ اچھی چیزیں بھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. باقی یہ تھوڑی سی اچھی ایک چیز تھی اور نیوز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی. باقی اسٹے بلیس, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.